खंडौली गाँव। खंडौली। अच्छा अच्छा, क्या मतलब कितने यही गाँव? यही गाँव है, बस सारे स्टाफ आपको आगे आगे मिलेगा। India is not funny, projects are all over the country. Permanent tensions are on the rise. The central government stands accused. We at GAIN have decided to look at the base of this social disorder. তাদেরকে জোর করে উঠতে বলা হয় এবং সেই নিয়ে ঝামেলা হয়। তারপরে নোংরা ভাষায় তাদের পোশাক আশাক নিয়ে তারা কেন গাড়ি লেগেছে, তারা গরম মাংস খায় কিনা কোন বলে নানা রকম গালি দেওয়ার পরে তারপরে পিটিয়ে ছুরিবার করে পিটিয়ে একটি ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে এই যুবককে হত্যা করা হয়। We enter this phenomenon by sending GAIN correspondent Mehboob Sahana to investigate the lynching of 16-year-old Junaid Khan on the eve of Eid, barely 30 kilometers from the national capital. दलित कम्युनिटी से सब लोग गए थे उनके घर। हाँ गए भाई, हम उस दिन भी गए, कल भी गए। हमारे तो बच्चे पर मीना हेरो डर के मारा कर हम तो ऐसी दहशत की बैठी पर कभी भी ना हुए थे तो आपका हेरो जैसे कि आप अपने प्रमाण यहाँ गए हैं पाकिस्तान तो बहुत दिन से इस गांव में रहते हैं, तो आपको क्या बोलेंगे? बहुत ऐसा जब मेरे दिल का मैंने देखा तो जीना कि सोया पैदा इस बात को लेकर कोई मतभेद हम एक फांसीवाद का जबरदस्त प्रहार झेल रहे हैं। ये सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं भी, दलित लोगों के लिए फर्क है। सबके लिए दलित के लिए मतलब जाने आने के लिए भी बहुत डर होगा। जगह दहशत के मारे कोई करने तैयार नहीं। तो है जो ये कहते हैं कि जो ये कांड हुआ है ऐसा कैसे हो गया? मतलब ये तो कर रहा है, मतलब आप लोग ऐसे बात दिल्ली के कभी ना सुना। It was becoming a matter of concern over the past few years that Muslims and Dalits were being lynched in various parts of the country, and there was a feeling of disquiet. And there were small isolated protests, but we thought a big protest was needed. The massive reactions under the banner "Not in my name" was organized across major cities around the world. It generated massive participation both on and off social media. সত্যি ভারতবর্ষের ঠান্ডা আকাশে আজ দুর্যোগের ঘটনা। আমরা সবাই মিলে এই দুর্দিন মোকাবিলা করবার জন্য সমবেত হয়েছি, পথে নেমেছি। देखो अब तो ये चाहते हैं कि हमारे जो भी मुस्लिम भाई हैं उनके साथ और जो भी जैसे भी वो करना चाहेंगे क्योंकि हम फिर उनके साथ रहेंगे। इस बात नहीं कि भाई हम पीछे रहेंगे क्योंकि हमारा गाँव बदलता है। कल आज जो उनके साथ हुआ है कल हमारे साथ हो सकता है। काफी बार होता है हमारे साथ भी, लेकिन हम तो हमें पता हम बर्दाश्त में जाते हैं। एक दुनिया बच जाता है जैसे तो साथ में आ गया वो भी करने के लिए ठीक आ गया साथ होता है तो झूठ बोलेगा वो भी साथ में तो
बात आगे बढ़ेगी तो पूरा हाल किया जाता है तो काफी होता है। Gujarat model basically communal fascism और neoliberal programs का combination है। इस दोनों की मिलन से ये गुजरात मॉडल बनता है। सीट पे तो बतला देगी, सीट पे तो बैठ ही नहीं रहता, वेस्ट कर देते हैं। हम लोग कर लेते हैं बातों को, ये बातों उन्हें जाने क्या है कि चुप आ जाते हैं। हमारे जो बजट है वो बात है सारा धीरे-धीरे वो तो इसलिए हम जैसे तो हम रेट मिला सकते हैं नहीं सकते सफर में आने जाने के लिए। शीट के बारे में दिया आगे बढ़ते है क्या हुआ ये तो पूरी बंदे खा सकते हैं कि ये एक्चुअली बात क्या हुई जब पहले छोटे होते हैं लेकिन तो छोटे से क्या पड़ता लेकिन खत्म हो जाता है तो बहुत बात करता है। जिस तरह से मोदी जी के फासिज्म का एक प्रहार हुआ और वाइब्रेंट गुजरात, फ्रेंड गुजरात, लोकल गुजरात की किताबें की जा रही है और दूसरी तरफ दलितों का उत्पीड़न और नहीं बढ़ रहा था। 1590 गाँव में 97-98 टाइम्स की अनशेषित ब्रिटिश गुजरात में पाई गई। उनके नाम पर देश में हम देख रहे हैं ज़्यादा मुसलमान के साथ भी दलित के साथ भी जो प्रभाव हो रहा है जो प्रभाव से कुछ के लिए सरकार ने पब्लिक के बस की नहीं सरकार जब से बुरा हाल हो रहा है। इसमें 60% या 80% होता है इसका पीएचडी का। कई बार हम कॉलेज में क्लास में बच्चे हमारे साथ की फ्रेंड होते हैं, मजाक में कह देते हैं लेकिन मजाक तो उनको तो सीरियस लगती है, कहते हैं हमारा मोदी आ गया ये वो है अब नहीं छोड़ेगा मंगलों का कुछ कहते हैं। হিন্দি যে হাসি যে রাজ্যগুলো এগুলো মূলত বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানে একের পর এক মুসলমানকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। কেউ বলবেন এটা ভালো কাজ, এটা কেউ বলতে পারে না। If BJP is there, Hindutva gets a very big push because Hindutva is out in the open and it's being thrust on the people of this country. For a long time, our nation is getting more and more brutal, and we are allowing nowadays the ghosts of Hindutva or its allied forces to spread this fear. যে হিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা প্রশ্রয় দিচ্ছে, কোন জায়গা থেকে তারা এই প্রশ্রয়টা দিচ্ছে ভাই? दरअसल ऐसा है कि हम लोग तो सादा लिबास में रहते हैं, तो अगर हम भी इस मतलब कैसे में रहते तो हमारे साथ भी साथी हमारे लिबास है गाड़ी है तो हमारे that you cannot be different. But India is a place, our Desh is a place, a multicultural, multi-religious place, and it is time that we face this fear, that it is terrible. লাতখোর রিফিউজি বুদ্ধিজীবী ডিফিটিস্ট মেন্টালিটির ভিকটিম তারা সেই থেকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। আমাদের প্রতিবাদ মোদি যেন সেই পরোক্ষকে বিভক্ত রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছয় যারা কিনা দেশের সাধারণ মানুষকে, দেশের দলিত মানুষকে, দেশের মুসলমানকে, দেশের লিঙ্গের ভিত্তিতে প্রান্তিক মানুষের যে ক্ষোভ নামিয়ে আসছে, অত্যাচার নামিয়ে আসছে, সেই অপরক্ষণের দল এবং রাষ্ট্রের কাছে আমাদের এই দলিত অভিযোগ এইটা আমরা চাই। जिनको सजा नहीं मिलेगी सरेआम गुंडागर्दियों को बढ़ावा मिलता रहेगा, आगे से बढ़ते ही जाएगा। उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आवाज को दबाया जा रहा है कि आवाज पर ना उठे और गवर्नमेंट को मालूम है तो सब कुछ निकाय नहीं कर पा रही है। मैं चाहूंगा कि जो भी वो मुजरिम जो पकड़े गया है उससे जांच पड़ताल की जाए, मुजरिम है सख्त सख्त। The media has been debating this issue on the basis of 4 factors: Babri Masjid devolution, beef, Islamic terrorism, and love jihad. After understanding the distress and agony of the victims who are at the receiving end of this cow terrorism, we decided to consult the activists,
that they are working on this issue on ground. सत्ता हमारे पक्ष में है या विपक्ष में, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सत्ता नहीं देखनी है, हमें गौ माता देखनी है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे उसके लिए। I think this is really silly saying that cow is people's mother or whatever. I think compassion for living creatures is part of humanity, but that's it. और रतन इंसान जब आवे संतोष हो सब संतोषी समान, यानी गाय की धन के रूप में मानी जाती थी, तो गाय का दान किया जाता है। महीने पर गाय दान करो ताकि बेहतरीन बात करने के तुम बदल के आपको सुविधा हो, स्वर्ग जाएगा। मेरी बात सकते नहीं कि आप क्या करो। तो आज तो गोमाता बना दिया, हम सभी जवाबी के सारे लोग बात करके गोमाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ कि जो गाय को जो मारता है वो कांच की गोली से उसको मार देना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। यजुर्वेदा में लिखा है कि जब अगर आपके घर में कोई आते हैं तो अगर वो वीआईपी है तो उनको जो है गौ का ये हिस्सा और ये हिस्सा जो हम स्टीक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हिस्सा आप जो है काट के उनको दही के साथ और जो है हनी के साथ पेश करना है। कैसे पेश करना है तमाम चीज उसमें लिखा हुआ है। तो रिलीजियोसिटी या रिलीजन गुफ्तगू में नहीं है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हमारे वेद में लिखा हुआ है, उसी हिसाब से जो काम होंगे। आज माता की नहीं किसी शास्त्र में आज माता सती किसी का सेंटिमेंट हमें हर्ट करने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो गवर्नमेंट बीजेपी की सेंटर में स्टेट में उनको मिलकर एक लॉ बनाए और उसको नेशनल एनिमल आप साबित कर दो और उसके बाद ये कह दो कि हाँ उसकी एक पर्टिकुलर सजा है। हम तो अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं गौ माता के लिए। हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े लोगों को जागरूक करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, आंदोलन करेंगे। उत्तर भारते गोहत्या নিয়ে যে সেন্টিমেন্ট আছে হিন্দুদের মধ্যে অন্তত আমার মধ্যে নেই। মেন ব্যাপার হচ্ছে যে their constitution of India prevents anybody from eating beef. It does not. नहीं, हम कानून में विरोध करेंगे उसका। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? উত্তর ভারতের এই গোহত্যা বিরোধী আন্দোলনের কোনোদিনই মনের থেকে শরিক হতে পারবে না। Basically, religion is completely different from the political discourse. Cow is not a religious issue at all. It always has been a political issue. আমি জানি কেরলে হিন্দুদের একটা বড় অংশ তারা বিফ খায়, নর্থ ইস্টে খায়, আমি জানি। মানে আমরা যেটাকে কাউ টেরোরিজম, ও সন্ত্রাস, এটার মানে এখানে ক্লিয়ারলি একটা প্যাটার্ন এবং এটা হচ্ছেই যে তখন থেকে যখন 2014 নির্বাচনী প্রচারে নরেন্দ্র মোদী এই যে পিঙ্ক রেভলিউশনের কথা বলে, হ্যাঁ, যে একটা মানে জেনারেলি বিফ এবং লেদার ইন্ডাস্ট্রি এই পুরো ট্রেডটাকেই একটা কমিউনাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পক্ষে করার চেষ্টা করেছে। গোরক্ষা নিয়ে যারা আন্দোলন করছেন করার তাদের অধিকার অবশ্যই আছে, তাদেরকেও সীমা মেনটেন করতে হবে, লিমিট মেনটেন করতে হবে। আর আমরা বাঙালিরা ওই বিষয়ে আমাদের সেন্টিমেন্ট কম, সেটা কথা। ये सिर्फ डबल माइंड के लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड गेम है। गेम खेलते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है। गाय को बचाने के लिए इनके पास कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगा रहे हो, आप 2-4 तो बाकायदा सारे लोगों को खुले आम गोश्त कट रहा है, चाहे बंगाल हो, चाहे वो केरल हो या और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वहाँ कट रहा है साफ साफ। वहाँ बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। क्यों? क्योंकि उसको जो है मतलब सिर्फ प्रोपेगेंडा मचाना है। मोदी जी को दोगलापन की नीति जो दो मुंह चेहरा है उसको हटाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा, देश हित का काम करना पड़ेगा, गौ माता के लिए काम करना पड़ेगा, संस्कृति के काम करना पड़ेगा, हिंदुत्व के लिए काम करना पड़ेगा। इंडिया ওয়ার্ল্ডের অল অফ দ্য বিগেস্ট বিফ এক্সপোর্টার্স এবং আমাদের যদি আপনি অল ইন্ডিয়া যদি বিফ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন 60% 70% হচ্ছে নন মুসলিম।
এবং এই বিফগুলো বাইরে চলে যাচ্ছে। এটার মাধ্যমে একটা পুরো চেন আছে, একটা অর্থনীতি এর মাধ্যমে দাঁড়িয়ে আছে। এবার সেটাকে আপনি কিছু ধর্মীয় অজুহাত দিয়ে আপনি যদি এই পুরো সিস্টেমটাকে ভাঙেন, তো সেই বড় লোকটা হয়তো অল্টারনেটিভ একটা ব্যবসা করতে পারবে। কিন্তু এটার মাধ্যমে যে দলিতটা চামড়ার কাজ করে, যে লোকটা তার যে গরুটা আর খেতে হয়তো কাজ করতে পারছে না, গরু দিচ্ছে না, তাকে একটা এক্সপোর্টারদের হাতে তুলে দেয়, সেই লোকটার তো অন্ন মারা যাচ্ছে। মারোয়ারি বা অন্যান্য যাই হোক না কেন, মুসলিমও অনেকে আছে যারা ওনার, তারা তো আর ম্যানুয়াল লেবারটা করে না। যারা এই ম্যানুয়াল লেবার যারা করে, যারা গরুর কর্পস থেকে চামড়া বার করে, এই কাজগুলো করে অধিকাংশই হচ্ছে যাদেরকে হিন্দু সোসাইটি এতদিন ধরে আনটাচেবল বলে তাদের এগেনস্টে ডিসক্রিমিনেট করে, অর্থাৎ দলিতরা। ওই দলিতটা কিসের ব্যবসা করবে? ওই মুসলমানটা কিসের ব্যবসা করবে? এই পুরো ভায়োলেন্সের প্যাটার্নটাই হচ্ছে যে সোসাইটির সব থেকে উইকেস্ট যে সেকশন দলিতস এবং মুসলিমস, এদেরকে স্টিগমাটাইজ করা এবং এদের এগেনস্টে একটা মানে অর্গানাইজ ভায়োলেন্স ওটা দেশ জুড়ে হচ্ছে আনলিশ করা। 92 সালে বাবরি মসজিদ হচ্ছিল, তারপরে প্রায় বছর 4-5 পরে একটা গান লিখেছিলাম, সেখানটাই গাওয়া উচিত আজকেও। আমি প্রথমে এই গানটা গাই। এখানে তুমি সংখ্যালঘু, ওখানে তুমি জমজমাট, এখানে তুমি বস্তিবাসী, ওখানে যশোর রাস্তাঘাট। আসলে it is happening in our names and we are all culpable for this. আমরা সবাই এর জন্য দায়ী। এটা আসলে বাইরে নয়, এটা আমরা আসলে সম্পূর্ণ দায়ী এটার জন্য। That from 92 to now that we have to sing this song, এটা আসলে এটার জন্য আমরা এটা হতে দিয়েছি এবং দিচ্ছি, বারবার করে দিচ্ছি। আমি যদি টাইমলাইন 99-92 ফিক্স করে বলি যে এই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর থেকেই সবকিছু উগ্রতা এসে, তা তো নয়। সার্চার কমিটি কি বলছে? প্রতিদিন আমাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে, কালচারালি, এডুকেশনের ময়দানে, ইকোনমির ময়দানে প্রতিদিন এই কমিউনিটিটার সঙ্গে ইনজাস্টিস হয়েছে। ফলে ফিজিক্যাল ভায়োলেন্সকে একটা প্যারামিটার ধরে নেওয়া, কোনো মানে মনুমেন্ট ডেমোলিশ করা, কোনো রিলিজিয়াস সাইটকে ডেমোলিশ করাকে একটা মানে ভায়োলেন্সের একটা প্যারামিটার ধরে নেওয়া, সেটা তো খুব মানে একটা ভেগ জিনিস। I think all of us have to accept that after 92, I mean, there was always latent communalism, but after 92, definitely it became more aggressive. But I think it's from 2002 that people are quite unabashed about anti-Muslim sentiments and anti-Muslim actions. 1992 বাবরি মসজিদ ভাঙাটা একটা ডেফিনেটলি ল্যান্ডমার্ক ঘটনা, এবং তারপর থেকে আমাদের দেশে যে কমিউনাল সিচুয়েশনটা ডিটোরিয়েট করেছে সেগুলো তো কারো কোনো সন্দেহ নেই। আর এই 93 মুম্বাই ব্লাস্ট যদি বলেন, সেটা 92 বাবরি মসজিদ ডেমোলিশনের পরেই সেটা হয়েছে। সুতরাং ডেফিনেটলি ওয়ান ফর্ম অফ কমিউনাল ভায়োলেন্স provokes the other kind of response as well. ট্রাম্প, পুটিন, মোদি, সুচি, এরা বিশ্ব মানবতাকে রক্ষার জন্য এই ইসলামিক ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে টোটাল লড়াই লড়বে। তার জন্য একটা ওয়ার্ল্ড কনসেনসাস তৈরি হচ্ছে। 2003 से 2008 तक लगातार हर साल टोटल 21 लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मौत किया गया, यानी एनकाउंटर का एक सिलसिला चला। পুরোটাই হচ্ছে গ্লোবাল টেরর নেটওয়ার্কের একটা যে ন্যারেটিভ, তার একটা কপিক্যাট। ওখানে বলা হবে ক্রস বর্ডার টেরোরিজম, এখানেও বলা হবে বাংলাদেশ থেকে হুজি জামাত এরা ট্রেনিং নিয়ে আসছে। मुस्लिम समुदाय के लोगों को खौफ से डरने के लिए मोदी जी और उनकी सरकार कोटा का एक ड्राफ्ट लोग लेकर आए, काला कानून। ফলে ন্যারেটিভ গুলো পুরো একই, শুধু ক্যারেক্টার আর প্লেসটা চেঞ্জ হচ্ছে। किसी भी बेगुनाह मुसलमान को रैंडमली उठा दे, उसको अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस पे ले जाते, उल्टा घुमा दे, दंगा करते और उनके फैमिली के लोगों के सामने
दिन की फैमिली के बहनों के साथ जो मिल रहे थे उनके भुगतानों के ऊपर प्राइवेट कार्ड पर करंट दिए जाते और उससे ये स्टेटमेंट लिए जाते कि एक्स या वाई या ज़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। टेरर प्रोसिक्यूशंस के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट को देखिए। हर टेरर प्रोसिक्यूशन लास्ट में फाइनली वर्डिक्ट आते हैं कि इनको एक्विट किया जाए। एक्विटल इंडिया के बाहर के कोई कोर्ट से नहीं हो रहा है, इंडियन कोर्ट से ही हो रहा है, लेकिन जो लोअर कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स के अंदर जरूर जो पोटा कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट्स है, या तो फिर जो है हमारे यहाँ के सेशंस कोर्ट्स है, वहां पर जरूर कम्युनल एलिमेंट्स आप जो है वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। अभी देखते हैं कि एक तरफ 2002 के कौमी दंगे, पूरा ये कम्युनल उनका एजेंडा, कम्युनल रेटोरिक, कोटा का काला कानून, इस काले कानून के तहत बेगुनाह मुसलमानों को टारगेट करना, एक भय और खौफ का माहौल फैलाना, और फिर लगातार 2008 तक 20-21 एनकाउंटर्स में फर्जी मुठभेड़ में मुसलमानों को मार दिया। ये उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स लगातार हम लोगों ने देखी। Previously on Go Mata lynching forward. হিন্দি দিয়ে হাসি যে রাজ্যগুলো এগুলো মূলত বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানে একের পর এক মুসলমানদের পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী যখন এতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে ৬২টি ঘটনা গোটা দেশে ঘটেছে, যে ঘটনার ফলে ২৮টি নিরপরাধ মানুষ তারা মারা গেছে। এই সাম্প্রদায়িকতা যেটা দেখা যাচ্ছে আজকে, যেটা নাকি ডিস্টার্ব করছে তোমাদেরকে, সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক একটা ইন্দো রেজিস্ট্যান্স, নট রিয়াকশন। शास्त्रों में लिखा हुआ कि गाय को जो मार सकता है कांच की गोली से उसको मार देना चाहिए। Cow is not a religious issue at all. It always has been a political issue. But the majoritarian mob does not need any excuse to lynch Muslims and Dalits. The subaltern of India has been lynched for a considerable long period of time. Subsequently, we must understand that beef has not been used as a political logic by Narendra Modi only. It was used during partition by Mahatma Gandhi, and Indira Gandhi also used it to good effect. Next, we shift our focus to the civilian protests that erupted in response. এসব দেখি কানার হাত বেদে বিধির পর শাস্ত্র কানা আর এক কানা মুনামার। এসব দেখি কানার হাত বাজা। জুলাই এবং অন্যান্য মানুষের যে হত্যাকারী তাদের বিচার চাই দ্রুত, এবং এই হত্যা হিংসার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে আমাদের দেশে, এটা আমরা এক্ষুনি বন্ধ করতে উদ্যোগ নিতে বলছি রাষ্ট্রকে এবং সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে অনুরোধ করছি। আমার মনে হয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আরো আগে আওয়াজ তুলতে হতো। এই নট ইন মাই নেমটা আরো যদি কয়েক বছর আগে থেকে আমরা দেখতে পেতাম, আরো যদি একটু প্রসারিত দেখতে পেতাম ভৌগোলিক ভাবে, তবে হয়তো সেটা আমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত ছিল। Not in my name is a historic movement, and I think that we are all a part of the history which happened in 1970s when thousands of people in America said the war in Vietnam was not their war, and you cannot drop bombs in Vietnam because it is not their war. You cannot use my name. আচ্ছা বলে তারগুলো কৃষক আত্মহত্যা করলো, সেই কৃষকের আত্মহত্যা নিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্য, অবিজেপি শাসিত রাজ্য হঠাৎ হয়েছে। এবার রাজনৈতিক ভাবে দেখতে গেলে একটা অংশ যে বিজেপিরা করছে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং, যে যখন কোনো দলিত মারা যায় তখন নট ইন মাই নেম, যখন বা কৃষক মারা যায় কৃষক তখন নট ইন মাই নেম হয়। এটা তো এরকম না যে হঠাৎ করে একজনকে এই জুনায়েদকে মেরে দেওয়া হলো, তার আগে অসংখ্য জুনায়েদকে মারা হয়েছে। পেহলু খানকে মারা হচ্ছে, আলিউদ্দিনকে মারা হলো গুজরাটে, আসলামের ঘটনা বললেন, তারও অনেক আগে ক্ষমতা আসার পর মহসিন শেখকে পিটিয়ে মারা হলো পুনেতে। এই পুরো ইস্যুগুলোতে আমরা চুপ থাকলাম।
ফলে এই নীরবতাটা আমি জানি না এটা বার্তাটা আসলে কি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। This is a difficult question to answer actually, because I think each of the lynchings was some kind of protest. They could have been localized. There's been a feeling of disquiet. There's been, there have been many discussions. But sometimes things happen that just spark off a protest. And I think the killing of Junaid was something that was disturbing people at a very deep level. Lynching तब भी था, but the point is these days the conflict has become more visible. If some atrocity or lynching happens, it gains attention. Somebody on the competition, there is a voting on Facebook, perhaps in Proxpo or in a very emotional state against Junaid's death. And the name clicked. Junaid, 16 साल का बच्चा. It could be our son. He is our son. And I couldn't sleep that night. I was just crying and I wrote what I did. क्योंकि एक इंतजार था, कोई तो प्रोटेस्ट करे और हम उनके साथ आए, कोई तो प्रोटेस्ट करे, कोई तो सड़क पे आए और हम उनके पीछे खड़े हों। দিল্লি অনুসারী রাজনীতি দিয়ে আমরা ভারতীয় ইউনিয়ন একটা না সাম্রাজ্য টাইপের জিনিস, দিল্লি থেকে কন্ট্রোল করা হয়। For Not In My Name, you know that there was a national call, and we thought this was a good idea to be part of that nationwide protest. দিল্লি ডাক দিয়েছে, দিল্লির কাছে একটা কেস হয়েছে, তারা ডাক দিয়েছে খুলে দিতে। ঠিক আছে, কিছু লোক কলকাতা শহরে তারা প্রোটেস্ট করলো, এটা ভালো কথা যে কিছু লোক তারা বললো যে এটা নট ইন মাই নেম, যদিও আমি এটাকে পর্যাপ্ত মনে করি না। এখানে মূল জায়গাটা হচ্ছে যে আমরা এখানে একখানা এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে আছে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের তিনটে বর্ষা ফলা আছে, হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান। এফেক্টিভনেসের জায়গা থেকে দেখতে গেলে এফেক্টিভ তো কিছু অংশে বটে, যে এই দুষ্টবাদের যে আগ্রাসন হচ্ছে চারিদিক থেকে নানা সমাজের নানা অংশে, সাংস্কৃতিক ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে, এমনকি খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদিতে, সেইগুলোতে এটা নিয়ে যত চর্চা হয়, এটার বিরুদ্ধে চর্চা হয়, সেটা ভালো। কি ফর্মে হচ্ছে তাই নিয়ে অনেক আমাদের বিতর্ক রয়েছে, কারা করছেন সেই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। When Sabha Diwan made this call, it was an opportunity or it was an occasion for people to get together and express all the anger, frustration, unhappiness that people had been feeling. It wasn't a genuine concern program which carried a genuine concern. It was not, and it was just a group of people who are saying that okay, we dissociate ourselves from that. It's like, or metaphorically you can say that we are shouldering of the responsibility. অনেকেই এটার মানে করছে এই যে এটা উচ্চবর্ণের শিক্ষিত বিত্তশালী হিন্দুরা বলতে চাইছেন যে তোমরা যা খুশি করো, আমাদের এর মধ্যে জড়িও না। বেশিরভাগ মানুষের যারা মূল অর্গানাইজার ছিল, তারা কোনো না কোনো এনজিওর সঙ্গে যুক্ত বা এনজিও চালান, এবং এনজিওর মানে মাথা কর্তা ব্যক্তি, এবং সেই এনজিওরা দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী বা যাই হোক এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ বিরোধী বা হচ্ছে অসহিষ্ণুতা বিরোধী একটা আন্দোলন করছে। এবার এই ট্রেন্ডটা ভয়ঙ্কর। কটা কৃষক মরেছে, কটা আহ্লাদ মরেছে ভাই। ওই বেচারা কৃষকদের থেকে পয়সা দেওয়ার তো লোক নেই, এই দুশ্চরিত্র সাংবাদিক গুলোকে কিন্তু আগলাকের জন্য পয়সা দেওয়ার লোক আছে এই মিডিয়া সাংবাদিক গুলোকে। তাই একটা আগলার বললে এত প্রশ্ন হয়, আর এত কৃষক বললে কোনো প্রশ্ন হয় না। এমন একটা জায়গা থেকে অনেক ডাক আসছে, যাদের শিখে এখানে স্লোগান হচ্ছে, যারা নিজেদের হোমল্যান্ডে, দিল্লিতে, হরিয়ানা এইসব এলাকায় বিজেপিকে 40-50% করে ভোট দেয়। এরা আমাদের বাঙালিদের শিখাবে কি মুসলমান, কি সাম্প্রদায়িকতা, কি গরু। আমরা চিরকাল হচ্ছে বামপন্থীরা বা যারা বহুলোকী মানুষই এই ইন্ডিফিকেশন অফ পলিটিক্স, ইন্ডিফিকেশন অফ প্রোটেস্ট, সেটার বিরোধিতা করে দিচ্ছে, এবং তার বিরোধিতা করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। বিভিন্ন জায়গাতে সাম্প্রদায়িক শক্তি যখন মানুষকে বিভেদ করার চেষ্টা করছে, তখন ওই দক্ষিণাপনে একটা ছোট দেখে
জনসভা করে আটকানো যাবে না। এর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সামাজিক যে আন্দোলনগুলো হয়, সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে বেশ কিছু আন্দোলন পাবে, এটার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজ পরিবর্তন। এগুলো আন্দোলন হচ্ছে সেই আন্দোলন কারণ সমাজ পরিবর্তনের যে স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা সেগুলিকে বন্ধ করা, এখানে কিছু কোয়াপ করা এবং হচ্ছে কিছু রিফর্ম করা এবং হচ্ছে কিছু পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করে হচ্ছে ধারগুলোকে ফোটানো। I wouldn't say that, I mean, I don't have a foolproof answer to this, but in my view, protests do not soften the future. কলকাতার যে নট ইন মাই নেম তার যে প্রোটেস্ট ছিল, সেখানে যারা এসেছিলেন, আমরা যা শুনলাম যে বেশিরভাগ মনে হচ্ছে প্রচন্ড অরাজনৈতিক কথা, সেখানে কি ঘটছে তার কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে মানুষ পাচ্ছে, এরকম একটা গোটা ভাবে তারা বক্তব্য রাখছেন, যেটা আসলে কোনো রাজনৈতিক বার্তা দেয় কিনা এইরকম একটা সময়। We have a vision of being one with the other, Advaitavad. We have it. It's not something that we have to import. It is already there within Hinduism. When will this intolerance stop? কলকাতার নট ইন মাই প্রোটেস্টে যেমন এসছিলেন হচ্ছে অঞ্জন দত্ত, তার রাজনৈতিক ক্রেডিবিলিটি কি আছে তাই নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। There's a man by my side walking. There's a voice within me talking, and that voice within me saying, carry on. फांसीवाद के सामने एक कल्चरल कंटेंट डिस्प्ले कर डेफिनेटली चाहे कितने भी वो प्रोग्रेसिव करते हैं मतलब उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। লাখ লাখ মানুষ যারা আসে, ঠিক আছে, লাখ লাখ মানুষ যারা আসে মিছিলে, তারাই তো আর কি ইতিহাস করে, মানুষ ইতিহাস করে। আর যারা এরা যখন আসে দূর দূরান্ত থেকে, যারা যখন মনে করে ট্রাফিক জ্যাম হলো, নট ইন মাই নেম হচ্ছে তাদের জিনিস। We don't know. I think the very fact that it was spontaneous and took place in so many cities gives me the impression, an idea that probably it had an impact. The fact is that this name has caught the attention of the media, caught the attention of the people. So this is one of the few protests. In fact, I was there in Kolkata protest, and I found that it was not just those ordinary, you said, the so-called same group of people who come and who meet, who talk and who listen to each other and they go back. Not in my name was a successful gathering of people across different cities, and people will be out to discredit it in some way. So there were a large number of people from, like ordinary people, common people who otherwise would not go to protest. Even they came for the protest. I think this is the Not in My Name protests were against violence in the name of religion, and all Indian citizens, irrespective of religious affiliation or belief, are well within their rights to protest. সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কারা? মোমবাতি নাকি ভোট? ভোট। তাই তোমাদের এই মোমবাতি মিছিল আর পাথনাটিকা, এদেরকে ফিঞ্জ বলাও বেশি বলাও হয়ে যাবে, 5টা ভোটও পাবে না। সত্যিকারের লড়াই যেগুলো মাঠে ময়দানে, সেখানে তুমি নেই, তুমি ক্যান্ডেল বিক্রেতার ব্যবসা বাড়াচ্ছ নট ইন মাই নেম। যতই মোমবাতি মিছিল হোক না কেন, ভোটে জিতবে হিন্দু পার্টি। সলিডারিটিটা হতে হবে খেতে, সলিডারিটিটা হতে হবে ময়দানে, সলিডারিটিটা হতে হবে গ্রামে, সলিডারিটিটা হবে ক্লাসরুমে। এই বাস্তব বিরোধী রাজনীতি করে কোনো লাভ আছে নাকি? उसके बियॉन्ड इन मुद्दों को, यदि इन बातों को हम लोगों को ले जाना है तो जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। তারা আদৌ ময়দানে কাজকর্ম করেন কিনা সেটা নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন আছে। ফলত এদের বললাম যে একটা সলিডারিটি মুভমেন্ট হচ্ছে, এটা যদি কিছু এই বিজেপির ফ্যাসিবাদ, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে আটকাতে সাহায্য করে সামান্য হলো করুন। I think protests are an opportunity for people to get together and sharpen their understanding of injustice and strengthen their organizing power. तो ये एट्रोसिटीज के मामले में उठ खड़ा होगा और फिर तो इसकी हम लोग जिस तरह से दूसरी एट्रोसिटी की घटना के इस तरह से जाना, इन
दोनों के बीच में कोई कॉन्क्रीट होता नहीं हो, एक एजेंट का सेट करने का एटीट्यूड नहीं होता, इस वजह से दलित मूवमेंट ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। You can't just have one gathering and then pretend as though everything has been resolved. সেকুলারিজম একটা প্রিন্সিপাল, সেটা হচ্ছে যে কতটা তুমি তোমার প্রতিবেশীকে জানলে, কতটা তুমি অন্যের সমস্যাকে নিজের সমস্যা ভাবলে, কতটা তুমি অন্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লে। There have to be other actions that take place locally to ensure that people challenge their communal mindsets and also see that peace can be established, have to carry on working, and democracy has to be strengthened. There is huge communication gap between two communities. So as many people have pointed earlier, that the two communities, especially Hindu, Muslims and Taoist, we live together, but we live separately, mostly. So there is very little interaction. সবচেয়ে বেশি যেটা জরুরি যে আমাদের মধ্যে কথোপকথন আরো বাড়ানো, আলোচনা করা, আলোচনা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। তো আমরা যারা এই শহরে দীর্ঘদিন ধরে থাকি, অথচ একটা বড় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের নানান রকমের ধ্যান ধারণা গড়ে উঠেছে, সেইগুলো ভাঙার জন্য আরো আলোচনা, আরো সাধারণ মানুষের কথা শুনতে হবে। এই নিয়েই আমাদের প্রতিবেশীকে চেনো। Some certain areas in Kolkata and all other cities, they're only like in some pockets Muslim live and they do not, and they tend to live in a very ghettoized manner. So there is problem, no doubt. আপনারা আসুন মুসলিম এলাকাগুলিতে, আমরা কথা বলছি, সাধারণ মানুষ তারা কি বলছে, তারা একটা বক্তব্য খুবই পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে আমরা একসঙ্গে বাঁচতে চাই। এইটাই এই বক্তব্যটা আমাদের খুবই পরিষ্কার। আমরা জানি the larger campaign is called Know Your Limits. So as I say, we live together but separately. So our aim is to try to bridge, to act as a bridge between two communities. মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব আমরা বৃহত্তর জগতে পাই না, কারণ তারা শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে, কর্মসংস্থানে পিছিয়ে। সুতরাং সহপাঠী বা সহকর্মী হিসেবে না পাওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কে যে অজ্ঞতা তৈরি হয়, এই অজ্ঞতাকে ভাঙার জন্যই এই তোমার প্রতিবেশীকে চিনুন নামে এই কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। Of course, we cannot reach to the whole state or the whole country, but we wanted to make a well publicized program so that other people are also inspired from this and they take it forward. By taking into account the varied opinions at the protest, we decided to fit West Bengal, a supposedly peaceful state with around 30% Muslim majority, into the larger theatre of Indian politics. নট ইন মাই নেম প্রোটেস্টে, ঠিক আছে, একটা ম্যাপ নিয়ে দেখেছি, এটা ম্যাপ দিয়েছে ওরা, ঠিক আছে। এই হিন্দি বেল্টের কয়েকটা রাজ্য ফাজ্য আর বিজেপি রুল রাজ্য, তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলা এখানে অ্যাফেক্টেড লাভ, আমাদের ওদের সঙ্গে যোগ করিয়ে দিচ্ছে। I mean, Bengal is a part of India, and a lot of the injustice and unfairness and violence that goes on across the country also manifests in Bengal. পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা আছে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা আছে, সুতরাং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, হানাহানি এগুলোও আছে, বিদ্বেষ, ভেদাভেদ কতটা আছে বলা কঠিন, কিন্তু সমস্যাটা আছে। Though 3 decades of communist rule has shielded Bengal from communal violence, is it fast catching up with the rest of the country? কোন কারণ নাকি উত্তরবঙ্গে গরু চুরির কেসে 3 জন মুসলমান ছেলে মারা গেছে, পিটিয়ে মারা হয়েছে রাত্রির বেলা, হিন্দু প্রধান গ্রাম, ঠিক আছে। এবং গরু চোর যারা ছিল তাদের প্রিভিয়াস ক্রিমিনাল হিস্ট্রি ছিল গরু চুরিতে। Yes, I mean, there has been what you call cow terrorism in various parts of the country. And in North Bengal, in any case, there is always, I mean, smuggling cattle is very much a live conversation. তারা গরু পাচার করে, তারা হিন্দুরা মুসলিম, আমার ধারণা হচ্ছে এখানে হিন্দুরাও ভালো রকম ভাবেই এই বর্ডার অঞ্চলে ইনভলভ। ফলত হচ্ছে মানে শুধুমাত্র হচ্ছে গরু পাচার করছে বলে তার ধর্মীয় আইডেন্টিটি নিয়ে এটা নিয়ে পোলারাইজেশন করা সম্ভব কিনা সেটা নিয়ে আমার May not necessarily be because of religion, but definitely there's a question of its scarce resources and people from other countries are coming in and we are having to take responsibility for them. So maybe cows are providing an excuse
to indulge in violence. আমাদের সোসাইটিতে জেনারেলি কমিউনাল ভায়োলেন্স হয়, পাবলিক লিঞ্চিংও হয়, এবং সমস্ত লিঞ্চিং যে কমিউনাল লাইন্সেও হয় তাও না। যেমন পশ্চিমবঙ্গে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, একটাতে বলা হচ্ছে যে গরু চোর এরকম রিউমার ছড়ানো হয়েছে। Whether it's cows or anything else, there is a lot of resentment against people seen as infiltrators. আজকে এইটা কিন্তু কমিউনালিজম এ লোকালি কেউ বলবে, কারণ গ্রাম বাংলায় যারা গরু চুরি বাস্তবতা জানে, তারা জানে যে এগুলো কমিউনাল ইনসিডেন্ট নয়। এবার তার উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবাংলাকে এই লিস্টের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে কে সাম্প্রদায়িক? সাম্প্রদায়িকটা হচ্ছে কোন একটা ঘটনা, সেটার উপর তুমি কোন রং চড়াচ্ছ। Injustice is injustice wherever it happens, and there's people living and working in India, and most of us, and those of us who organized the Not in My Name protest, we are Indian citizens, and it's important to protest, and protest also works as prevention in many situations. আমাদের যে যারা কথা বলছে যে এলিট আপার কাস্ট হিন্দু ভদ্রলোক যারা মুখ খুলছে এইসব নট ইন মাই নেমের এই দক্ষিণ কলকাতার কিছু পকেটগুলোতে গিয়ে, তাদেরও আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ভেগ ইসলামের ব্যাপারে, মুসলিমের ব্যাপারে, মুসলিম সমস্যার ব্যাপারে। Now someone will say Bengal, North Bengal has its own dynamics and South Bengal has its own dynamics. Tamil Nadu has its own share of issues. So Tamil Nadu will say that, oh, okay, we want to have a separate movement. Generally, some catchy names or some it catches people attention, and so everything tends to come under that umbrella. So that does not mean all movement will have some local flavor. All movements will have local socio-economic dynamics, and no one denies this. বিজেপির রুলস চেকে হচ্ছে, কারণ এই ধরনের কাণ্ড যারা করছে আমাদের এগুলো স্পন্টেনিয়াস না, এগুলো সব প্রি প্ল্যান, এগুলো বসে কোনো মিটিং করে ওরা ঠিক করছে এগুলো করার জন্য। 1947 সালে এই পশ্চিমবঙ্গে যে 19% মুসলিম ভোট ছিল, আজকে সেটা 30% হয়ে গেছে। ওই 30%-এর মধ্যে প্রায় 20% এখন মমতা ব্যানার্জি পান। 20% ভোট ইজ এ ভেরি বিগ থিং ইন ইলেকটোরাল পলিটিক্স। নট ইন মাই নেম আমার নামে কেন বস? তোমার হিন্দিভাষী রাজ্য মারামারি হচ্ছে, বিজেপি টাইপের একটা থার্ড গ্রেড একটা বাঙালি বিরোধী পার্টি সেখানে এইসব করছে, তোমাদের ইন্টারনাল ফাইট আমাদের আনা কেন? ममता जी को हम सीधा बात करना चाहते हैं, वो यदि वो गाय खाने की बात जो करती है इसको बंद कर दे, हमारी संस्कृति को बचाए रखे। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওই সেন্স অফ ইমিউনিটিটা না আসছে, যেটা করলে আমাদের কিছু হবে না, ওরা সাহস পেত না। বিজেপি রুলস থেকে তারা এখন ছুট পেয়ে গেছে এগুলো করার। এই জাতীয় সংহতির সমস্যাটা মোদিজি খুব ভালো বোঝেন, এবং তিনি বোঝেন যে তার দল এবং তার দলের ব্যাকআপ সংঘ পরিবার সেটা এখানে এতই দুর্বল অবস্থায় আছে যে তারা এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারবে না। हमारी मूवमेंट काफी स्टेटों में, हम उस इलाके में कमजोर हैं। हिंदू अपने आप में कहीं ना कहीं उसको डर महसूस पैदा है कि मैं यार यहाँ हिंदुत्व की बात करूंगा, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। काफी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारा गया वहाँ पे, और हिंदुत्व के जो लोग हैं वो कोई भी काम सर उठाता उसको वहाँ पे कुचल दिया जाता है। আমরা দুটো ডিমান্ড করছি। প্রথম ডিমান্ডটা হচ্ছে যে গো রক্ষার নামে যে লিঞ্চিং গুলো হচ্ছে, আমরা কাউ টেরোরিজম বলছি, গো সন্ত্রাস, এটা করতে হবে যে এদেরকে ব্যান করতে হবে। ব্যান যেমন সিমিকে ব্যান করা হয়েছে, তাহলে এই কাউ গোরক্ষা শ্রমিকগুলোকে ব্যান করা হবে না, ওরা তো মানুষ মারছে। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা বলছি যে মব লিঞ্চিং এর এগেনস্টেই একটা আইন দরকার। সেই আইনটা যে খালি মানে মুসলিমদেরকে মব লিঞ্চ করা হবে তার বিরুদ্ধে আইন নয়, যে মব লিঞ্চিং এর এগেনস্টে আইন হওয়া দরকার। इसी हिसाब से यदि वहाँ जो बंगाल में भी ऐसा चलता रहा तो मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ एक दिन वहाँ हिंदू वहाँ सिर्फ नाम मात्र के हिंदू बचेंगे, वहाँ हिंदू का कोई नाम नहीं होगा। পশ্চিমবঙ্গের মাটিটা বাঁচবে কিনা সেটা আজকে সমস্যা। কার হাত থেকে? ইসলামিক আগ্রাসনের হাত থেকে। बंगाल की बात कर रहे हो, हम तो बांग्लादेश के अंदर गाय को नहीं मारने देंगे, हमारा जोर चलेगा तो।
ওদের কনসার্ন আমাদের কনসার্ন কেন হতে যাবে? উই আর সেপারেট পিপল, আমরা আলাদা জাতির মানুষ। সংবিধান বলে একখানা জিনিসে আমরা যুক্ত আছি, এটা চুক্তি, ঠিক আছে? কিন্তু আমার ঘরে এসে এই ধরনের তোমাদের এজেন্ডা চালু করা কেন? এই যে একটা অদ্ভুত মিথ্যা প্রচার, বাঙালি মিলেমিশে একসঙ্গে থাকতো, বাংলায় নাকি সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, এই নতুন হয়েছে। মিলেমিশে থাকতো তো 47 কেন হলো? মুসলমানের জন্য প্রোটেস্ট হয়েছে। মুসলমান যদি প্রোটেস্ট হয়ে থাকে, পশ্চিম বাংলায় আজকে 90-95% মুসলমান হচ্ছে বাঙালি, আমাদের লোক, জাতির লোক আমার। ওইখানে যে দক্ষিণাপনে এটা করেছে, ওখানে কি যারা ছিল তাদের মধ্যে 25% লোক, 4 জনের মধ্যে 1 জন বাঙালি মুসলমান ছিল। I don't know whether I agree about the politics of Bengal being separate from the politics of the rest of India. I mean, okay, Hindi may not be an issue. हम टूटे ना, हम जितने मुसलमान, हम टूटे ना, हम जितने मुसलमान, हम बिखर गए अपनी ही जमीन पे, हमारी ही जान, इनकलाब हमारा। হিন্দুস্তান হচ্ছে হিন্দু সুপ্রিমেসি আর উর্দু মুসলিম সুপ্রিমেসি দুটোরই একখানা টেমপ্লেট। My next question to you is, I find some Muslims performing namaz in the Calcutta protest. So, what was the context of that? এই যে ছবি তোলার সময় কিছু নামাজ পড়ালো, কিছু টুপি পড়ালো, এটা তো আমরা বড় বড় পলিটিক্যাল পার্টির ট্রিক্স দেখেছি, এটা তো মোদিরও দেখেছি আমরা। Yes, we also didn't see them performing the prayers. We saw pictures the next day. And as far as we are concerned, I mean, they look like observant Muslims, and it was prayer time and they were praying. I mean, we haven't really been too perturbed by it. কিছু বোহারা মুসলমানকে সে পিছন দিকে নিয়ে তার টুপিটাকে সামনে রাখা, এটা আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পলিটিক্সে দেখেছি, কংগ্রেসের পলিটিক্সে দেখেছি যে টুপিওয়ালা মৌলানাটাকে স্টেজে বসানো। তো ফলে এই যে রিলিজিয়াস সিম্বলকে সামনে এনে সলিডারিটি দেখানো, এটা একটা সুপারফিশিয়াল ব্যাপার। Some of them did offer namaz, and I don't think this prayer had anything to do with the movement, either the protest or the larger movement as such. Well, see, I've never tracked this, and as far as we've had a meeting after the protest also, and I don't think any of us were really overly concerned about. Also showed that a large number of these organizers were people with with leftist orientations, and it also showed the level of tolerance. I have not come here to mourn the death of a Muslim boy. I have come here to mourn the death of a Hindu. He was only 17. He could have been of lot of uses to the country and society. হ্যাঁ, আমাদের সলিডারিটি আছে অ্যাজ কো ভিকটিমস, ঠিক আছে, বাট নট অ্যাজ কনসেন্স অফ দ্য আইডিয়া অফ ইউ, ঠিক আছে? ওসবের গল্প নেই। আওয়ার পাথস আর সেপারেট, এটা বোঝা দরকার। देखिए, मगरबी बंगाल में एक दौर गुजरा था, 46 का राइट, 47 का राइट, आपका 63 का राइट। उसके बाद एक चैन और अमन का एक माहौल मगरबी बंगाल पे बना था, और ये चैन और अमन का जो माहौल था, उसका बुनियादी अगर हम लोग खोजते हैं, तो हमें बंगाल में जो जमीन का जो आंदोलन हुआ था, वो जमीन के आंदोलन के जरिए से उसका जवाब मिलेगा। পশ্চিমবাংলা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটা দুর্জয় ঘাঁটি। जिस तरह से दलित आंदोलन एक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग और क्लास पर्सपेक्टिव खो चुका है, और जिस तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में फंस गया, उसमें से उसको बाहर निकालने के एक अटेम्प्ट के सूरत में हम लोग इस जमीन का मुद्दा उठाया। एक मगरबी बंगाल में अभी तकरीबन जो तमाम जो जमीन है, उसमें से माइनॉरिटी यानी कि मुसलमानों का मिल्कियत तकरीबन
20 से 22% है। मैं ऐसा मानता हूँ, जो थियोरिटिकली भी ज्यादा एक्सप्लेन न कर पाऊँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जमीन का सवाल लैंड रिफॉर्म कैन डेफिनेटली लीड टू स्ट्रक्चरल चेंज। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो 20 से 22% के ऊपर मुसलमानों का जो मालिकाना कायम हुआ, ये कायम हुआ 70, 60 और 70 का एक जमीन के आंदोलन के तहत, जहां गांव देहात में गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू कंधा से कंधा मिला करके लड़ाई किया जो बड़ा जमींदार है उसके खिलाफ। এবং সেই সাম্প্রদায়িকতার আমরা দিল্লি থেকে শিখিনি, এটা মাটি থেকে শিখেছি আমরা, এটাই মাটির চরিত্র। तो ये जो ग्रामीण बांग्ला में जो हमारा सेकुलरिज्म का जो एक मेल है, वो मेल का तय ये है कि जमीन के आंदोलन और अर्थनीति का आंदोलन के जरिए से ये दोस्ती तैयार हुआ, कायम हुआ और आज तक बचा हुआ है। Previously, on Gau Mata lynching forward. I don't know whether I agree about the politics of Bengal being separate from the politics of the rest of India. পশ্চিমবাংলা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটা দুর্জয় ঘাঁটি। गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू कंधा से कंधा मिला करके लड़ाई किया जो बड़ा जमींदार है उसके खिलाफ। এবং সেই সাম্প্রদায়িকতার আমরা দিল্লি থেকে শিখিনি, এটা মাটি থেকে শিখেছি আমরা, এটাই মাটির চরিত্র। जमीन के आंदोलन और अर्थनीति का आंदोलन के जरिए से ये दोस्ती तैयार हुआ, कायम हुआ और आज तक बचा हुआ है। The friendship that emerged out of land politics in West Bengal stands threatened with fresh reports of 2 Muslim cow traders being lynched near Dhupgiri in Jalpaiguri district in North Bengal. Now, we further delve into the situation by dissecting the psyche of the victims and the terrorizers in the psychological warfare. সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও, সাম্প্রদায়িকতার কালো হাত ধরে সব পুড়িয়ে দাও, সাম্প্রদায়িকতার কালো হাত ধরে সব পুড়িয়ে দাও। তবে থেকে কেন্দ্রীয় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পতন হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী যখন এদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, ৬২টি ঘটনা গোটা দেশে ঘটেছে, যে ঘটনার ফলে ২৮টি নিরপরাধ মানুষ তারা মারা গেছেন। এই সাম্প্রদায়িকতা যেটা দেখা যাচ্ছে আজকে, যেটা নাকি ডিস্টার্ব করছে তোমাদেরকে, সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক একটা হিন্দু रेजिस्टेंस नॉट रिएक्शन। जिस आदमी ने अपने धर्म की रक्षा की है, अपने धर्म की लड़ाई लड़ी है, वो आदमी हमेशा विजयी रहा है। I think forces have been let loose in Indian politics, which can be called part of populism. ऋषि मुनि हमारे जो थे वो करते थे। अब शुरुआत ये हुई है कि अब लोगों को जो ये कलयुग है ना, इसमें बीमारियों से पीछा छुड़ाने के लिए देसी आयुर्वेद पे आना पड़ेगा। वो जो ऋषि मुनि जो चीज करते थे, ये पहले से होता रहा है, ये आज का ये समय। Hindu masculine identity always involve a kind of celibacy. Even if you are married, you are expected to perform certain duties for the sake of the society and family. It always as depicted, as always advised in dharma shastras, you have to be very pure, and your sexuality is always your sexuality lead to procreation, reproduction. संस्कृति के लिए भी हमारे लिए जो हमारे पूर्वजों ने जो बताया है, उस लिहाज से भी हमें जरूरत है गौ माता की। So the idea of masculinity was conceived like this, and when the BJP or this RSS, this organization
started gaining their hold, they started training Indian men in that line. They were sometimes perceived as this, warrior monks. देखो सर, ऐसा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि किसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? खेती बाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए और खेती बाड़ी पैदा करने के लिए उसको खाद की ज़रूरत है, उसको बीज की ज़रूरत है, उसको हल चलाने के लिए ज़रूरत है, उसको एनर्जी के लिए दूध की ज़रूरत है। तो वो काम हमारी जो गौ माता करती है। This particular style of mobilization led to a particular form of or particular strand of village bullies who got politicized and found a justification of that what they were doing in any case. हमारा वो कर्तव्य है, हमारा पालन है, हमने कोई जुल्म थोड़ी कर रहे हैं, वो हमारा फर्ज भी है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा धर्म कहता है। हमारी देशभक्ति को तो नहीं देखा इन्होंने कभी भी। The monk warriors were the religious soldiers who were expected to challenge the imperial rule, as well as the Muslims, as the Muslims were treated as outsiders. मैंने इनकी कुरान कभी पढ़ी नहीं है, पर जो कभी सुना है मैंने कभी कभी इनके मुखों से, जो ये बोलते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है उसके ऊपर एक दिन हमारा राज होगा, ऐसा हमारे नबी जी कहते हैं, और हम एक ही धर्म को मानने वाले हैं। ইসলামিক ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই, এটা গোটা বিশ্ব মানবের লড়াই। सबको वो बना देंगे, ऐसा इनका लगता है। यदि उस हिसाब से तो ये चलते रहेंगे तो मेरे को लगता है एक दिन ये जरूर कामयाब होंगे उसके ऊपर। It was said that the Muslim actually invaded India and they started penetrating into the culture of India, and they were also charged of violating Indian women. हमारे जो हिंदू थी और लाभ जिहाद के चक्कर में आकर लाभ जिहाद का शिकार बनकर जो मुसलमान बन गई, उनके जुलूस निकाले। Rather, it would be taken as a threat for the society, as a cause of attraction for the women, for the Hindu women. When someone capturing your women, that is a threat for the entire Brahminical society. सभी हिंदू बहनों से प्रार्थना है कि आप इन जिहादियों के प्रेम जाल में नहीं फंसे। ये आपका दिल जीतकर इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार पूरी जिंदगी आपसे अपनी हवस मिटाते रहेंगे। Love Jihad blogging has been used by Arya Samaj, RSS and left government of Kerala. Supreme Court of India uses solid Islamophobia to counter caste patriarchy in the case of Hadia, a 25-year-old Malayali Muslim convert, by stripping her of her adult structure. So the concept of love jihad is itself a construct, and it restricts the option, the choices of Hindu women also. ये तुम्हारा अंजाम होगा। जिहाद पूरे भारत से हटा दो, भाई तुम्हारा इस तरह से एक को चुन के खड़ा होके ऐसे मार देगा। 900 महिलाओं को उन्होंने जुलूस किया और घोषणा किया कि हमने पिछले एक साल में ये 900 लड़कियों को हिंदू से मुसलमान बनाया। If you are a Muslim and you are performing the role of a Hindu man, I think it would create a kind of problem for the rest of the society. হিন্দু ছেলে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছে, শৈলেন্দ্র প্রসাদ নাম, বিহার থেকে মুর্শিদাবাদ এসেছিল, মুর্শিদাবাদের মেয়ে ওখানে কাজ করতে গিয়েছিল, শৈলেন্দ্র প্রসাদকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে দিল।
সেগুলো নিয়ে কেন প্রশ্ন করলে না? हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के वो नहीं है। रहने का सबको अधिकार है इस देश में, पर यदि कोई अन्याय होए तो अन्याय के खिलाफ बोलना भी उतना ही है। जुर्म सहना भी उतना ही पाप है जितना जुर्म करने वाला पापी होता है। আমার মোল্লারপুরে ইন্দ্রজিৎ দত্ত নিহত হয়নি, খড়গপুরে রোহিত তাঁতি নিহত হয়নি, রায়গঞ্জে তোতন দাস নিহত হয়নি। ওই তোমরা তো একবারও তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো না। सत्यता को आप सत्यता जो भी है, यदि हम गलत करते हैं, गोरक्षक भाई गलत करते हैं, आप उनको भी दिखाओ, पर वो गलत करते हैं तो उनकी भी दिखाओ। एक तरफा ये नहीं है कि आप किसी को एक तरफा दिखा देते हो। हमें तो आपसे सबसे देश का सबसे बड़ा गुंडा बना दिया इस मीडिया ने। But at the same time, in Kashmir, JSP Ayub Pandit has been lynched by an irate Muslim mob instigated by a Hizbul Mujahideen terrorist within the Jama Masjid complex during Ramzan. In rest of the India, it's all about Hindus lynching Muslims. But in Kashmir, what happened? It was a Muslim lynching a Muslim. So there was a police officer and there was civilian. So I would not really connect it to what has happened in Kashmir, though unfortunately it should not have. कश्मीर में एक बड़ी दुखदायी बात हुई, जिसमें यह हुआ कि हमारा जम्मू कश्मीर का एक पुलिस वाला जो एक डीएसपी था, उसको एक मॉब ने, उसको कुछ हमारे ही लोगों ने मार दिया। ये भी पुरजोर मजम्मत करने की बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या आर्मी हो, ये लोग हमारी डिफेंस के लिए हैं। अगर कश्मीरियों के पास ये मतलब वो अपने आप को ऐसे भी डिफेंड करेंगे कि उसके पास पिस्टल था, why was he inside a mosque with a weapon? I would say that why is him carrying a weapon wrong? Because he was a DSP. He is always susceptible to attacks. हाँ, ये कह सकते हैं कि लोगों का एक अग्रेशन टुवर्ड्स स्टेट जो था वो उस टाइम बाहर निकल आया। हमारा मजहब इस्लाम क्या हमें इस चीज की इजाजत देता है? मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा मजहब किसी की जान लेने की इजाजत देता है? देता है? देता है? Because you have an ideology to back up this lynching. When you are lynching a person, you are barbarism. এবং কদিন আগে সুশীল পণ্ডিত এসেছিলেন, কাশ্মীরি হিন্দু বুদ্ধিজীবী। তিনি বলে গেছেন, দিস মেইন স্ট্রিম মিডিয়া is counting their last days. A Muslim getting lynched in Kashmir, would it help the government to defend themselves? I would say yes, it would. उनके लिए एक पॉइंट मिलेगा ये कहने के लिए कि देखो, आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम्स को लिंच करते हैं, आप कश्मीर में तो मुसलमान ने मुसलमान को लिंच किया। তাই হত্যা নিয়ে কতগুলো মুসলমান হত্যা হয়েছে, কতটা হিংসা হয়েছে, এই প্রশ্নটাই তো ভণ্ড প্রশ্ন। गुजरात बॉर्डर न केवल गुजरात लेकिन पूरे देश की जनता के सर के ऊपर थूका गया और उसका जो नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि युद्ध का जो रोल है, युवा वर्ग का जो रोल है, वो आज की तारीख में और आने वाले दिन में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, होने वाला है। ওই পরিবারগুলি তাদের ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে, তাদের ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার উপরে বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে, তাদের পাশে দাঁড়াতে, তাদেরকে কোন রকম ক্ষতিপূরণ দিতে এবং তাদের সাথে এই চূড়ান্ত বেআইনি সন্ত্রাস যারা করছে তাদেরকে শাস্তি দিতে কোন রকমের आश्वास देते हैं प्रधानमंत्री संपूर्ण व्यक्त। यदि युवा वर्ग इन सारी परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए अपने आज और अपने आने वाले कल को लेकर यदि चिंतित नहीं होता, यदि एक और संगठित नहीं होता और यदि सड़कों पर नहीं उतर आ रहा, तो फांसीवाद की इस प्रहार को किसी कीमत पर झेल नहीं पाएंगे। এগুলো কারা করছে? এজেন্সি সেম ধরা পড়েছে, সরকার থেকে বিজেপি ধরা পড়েছে, এটা কারা করছে? মোর দেন ক্লিয়ার, ইস্যুটাও মোর দেন ক্লিয়ার, একটাই ইস্যু। और मैं ये बिल्कुल खुले मंच के ऊपर ये बात बोलना चाहता हूँ, यदि किसी की ताकत है, कोई हमें गाय को पूजने से रोक सकता है,
तो हम रुकने वाले नहीं हैं। There is in this kind of politics always the danger that mob violence of certain kinds, as well as mob initiatives of certain kind, will be a part of politics. There is always that danger. ये जो दलित एंड मुस्लिम अप्रेस कम्युनिटी है, इसके ऊपर जो ये जो लिंचिंग का जो एक हादसा होते जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, जो लिंचिंग का इशू है वो सिर्फ बीजेपी के ही गवर्नमेंट में नहीं होता है। इट हैज़ बीन अ हिस्टोरिकल इवेंट। Lynching, kangaroo courts, witch hunts, instant justices meted out by people who are themselves the judge, the jury, the witnesses, and the plaintiffs. We were talking about mob, we were talking about crowd. It has its own history and characterization. Sometimes the rumor, play a great role in this kind of incidences. And the mob sometimes perform a very masculine role, not because it's violent. It practiced a kind of power, and they try to set examples. They try to give some message to a particular community by beating or lynching a particular person, either from that community or from the outside of their own periphery, what they perceive as their own. अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो अपर कास्ट हिंदू और अपर कास्ट मुस्लिम्स have had good relationships among them. And also they have acted as mouthpieces for both the sides. So when it comes to atrocities and riots, it so happens that the faces that we see as Hindus and Muslims are generally ashrafs and upper caste Hindus, and the people who do the massacring with each other are the people of lower caste from this side and lower caste from that side. ধর্মকে একটা এক ধরনের মোবিলাইজেশনাল স্ট্র্যাটেজি হিসাবে ব্যবহার করছে। এরও একটা আমার মনে হয় ফলাফল আমরা শিগগিরই দেখতে পাবো। लिंचिंग पॉलिटिक्स एक्चुअली जो होता है वो एक तरह से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, सो दैट कि जो मुस्लिम समाज है वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी में बंधा रहे, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स आर अ माइनॉरिटी। Since 15th October 2016, Najib Ahmed, a Bauja student, has been missing from the premises of JNU hostel after getting into a brawl with ABVP students. When it comes to Muslims, we also need to take into account whether Muslims as a homogeneous group suffer it, or whether there are fractions among Muslims who suffer it compared to the other Muslims. The aim is to actually cow down the oppressed and make them passive spectators of their own indignity and marginalization. अगर माइनॉरिटीज में से ही आपस में आवाज उठने लगती है तो वो लोग कहते हैं कि आप तो इस्लाम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। So what they do is कि वो मुस्लिम्स को माइनॉरिटी का डर बिठा के कंसोलिडेट करके रखना चाहते हैं कि मुस्लिम का जो निचला तबका है वो अपने ऊंचले तबके के खिलाफ आवाज ना उठाए, क्योंकि जैसे ही ऊंचले तबके के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सीधा सीधा फिर जो उसका हिंदू समाज में जो तबका है उसके साथ उसकी जो गठबंधन होगा, क्योंकि इधर ये भी अपना लिंचिंग होता है लोअर कास्ट, उधर भी लिंचिंग होता है लोअर कास्ट, तो दोनों का शेयर्ड एक्सपीरियंस जब साथ आएगा तो उधर दोनों का जो माउथ पीसेस है, उधर अशराफ और इधर अपर कास्ट सवर्ण, वो दोनों घेरा जा सकता है। I am afraid the time has come in India to recognize that all minorities of all kinds
not only religious minorities, but also political minorities of various kinds, ethnic minorities, language minorities are now under threat. We have seen psychoterrorism as means to deny the oppressed access to dignity, confidence, and healthy lifestyle. It makes them stick to their religious identity. Jignesh Vani brings us the issues that plagues the subaltern of India. गाय की पूछ आप रखो, हमें रोटी कपड़ा और मकान दो। गाय की पूछ आप दो, हमें महंगाई और करप्शन से निजात दो। गाय की पूछ आप रखो, हमें थॉरोइंग लैंड रिफॉर्म्स दो। गाय की पूछ आप रखो, हमें ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद से मुक्ति दो। गाय की पूछ आप रखो, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, हम लोगों को हर साल 30 लाख आवास दो। गाय की पूछ आप रखो, हमें 1 करोड़ रोजगार दो। এই জিনিসটাকে আমাদেরকে পলিটিক্যাল ইকোনমির অ্যাঙ্গেলে দেখতে হবে। বিজেপির কিছু তৈরি করে দেওয়া ধর্মীয় অ্যাঙ্গেলে দেখার ফলে আমরা কিন্তু আসল জায়গা থেকে আমাদের ফোকাস হারাচ্ছি। ये सारे वो जो मुद्दे हैं जिन मुद्दों से वो हम लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लव जिहाद, घर वापसी या गाय माता के नाम पे, इन सभी से जनता के बीच में जाकर हम लोगों को जनता के लिए जो सारे अस्तित्व के जो सवाल है, रोटी कपड़ा और मकान के सवाल है, यही सवाल हम लोगों को जनता उठाना पड़ेगा। আমি যদি পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার না পাই তো আমার জন্য ইন্দিরা গান্ধী ওখানে আছে না মোদি আছে দিল্লিতে, সেটা কোনো ম্যাটার করে না। बीजेपी ने कहा था कि आने वाले 5 साल में वो 2 करोड़ यूथ को जॉब देंगे, लेकिन उसके 10% लोगों को भी आज जॉब नहीं मिला है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो 7.5% तक बढ़ चुका है। बहुत बड़े पॉकेट से गुजरात में यहाँ पर लोगों को बहनों को पीने के पानी के लिए 5-6 किलोमीटर लंबा चलना पड़ता है। পরিশ্রুত পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলোর প্রতি অ্যাক্সেসের সঙ্গে একটা লোকের স্বাধীন সে কতটা তার সক্ষমতা স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान 50 लाख आवास बनाने का प्रॉमिस किया था, उसका 1% 50,000 लोगों को भी मकान नहीं मिला है। মুসলিম, নমশূদ্র, দলিত, আদিবাসী সকলেই তো তারা মানে হয়তো তাদেরকে প্রতিদিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বল্লম দিয়ে মেরে ফেলা হয়নি, কিন্তু তাদেরকে প্রতিদিন যখন তার বাড়িতে পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পৌঁছাচ্ছে না, যখন তার নাতনিটা একটা ভালো স্কুলে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না, পড়তে গেলেও সেখানে শৌচালয় না থাকার জন্য ফিরে আসছে, একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। 2004 की साल में 24 और दलित बहनों के ऊपर बलात्कार हुए, तो 2014 में 74 तक पहुंचे, 300% का इसमें इंक्रीज हुआ। 119 ऐसे गांव है जहां पर दलितों को सोशली बॉयकॉट किया गया। 109 ऐसे गांव है जहां पर आज भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं जीते हैं। हजारों एकड़ जमीन गांव से दलित को हुआ केवल कागज पे, उसके एक्चुअल फिजिकल पजेशन नहीं मिलता है। এইভাবে তো সিস্টেমেটিকলি তাদেরকে জাস্টিস ডিনাই করে করে প্রতিদিন মেরে ফেলা হয়েছে। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট আছে, সাচ্চার কমিশনের রিপোর্ট আছে, প্রচুর রিপোর্ট আছে এগুলোর উপর। अब इस दोनों की वजह से जो विक्टिम क्लास पैदा हुआ, 6,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, हजारों लाखों मजदूरों का शोषण और भी बढ़ा, हिंदू और मुस्लिम को पोलराइज करके वर्किंग क्लास और एम्प्लॉइज के एक्सप्लॉइटेशन को किस तरह से बढ़ाना, ये पॉलिटिक्स उनके पैरेलल चालू किया। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जैसे वो ब्रिटिश करते थे हिंदुस्तान में, उस पॉलिसी को जो है आरएसएस और बीजेपी मिलकर ये पूरा प्रोपेगेंडा मचा रही है कि इनको आपस में तोड़ दो, फिर इनको जो है मारो पीटो, एजुकेशनली बैकवर्ड कर दो, सोशली बैकवर्ड कर दो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड दो। ডিভাইড এন্ড রুল ফুট ডালো রাজ করো, এই পলিসি তো তারা করবেই, কিন্তু ফুট ডালার সুযোগটা, ডিভাইড করার সুযোগটা, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করার একটা সুযোগ নিশ্চয়ই পেয়েছে। সেই সুযোগটা কি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গ্যাপ নয়, which was already existing? বিজেপির পিছনে আরএসএস বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে, এই অর্গানাইজেশনটা আমাদের দেশে স্বাধীনতার আগে থেকেই আছে। ওরাই গান্ধীকে মেরেছে, ওরা একটা ফাসিস্ট অর্গানাইজেশন। ওরা আমাদের দেশের কনস্টিটিউশনে সেকুলারিজমে ডেমোক্রেসিতে ওরা বিশ্বাস করে। পরিকল্পিতভাবে ফ্যাসিবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ফ্যাসিবাদ কাউকে রেহাই দেবে না। तो कुल मिलाकर ये एंटी फार्मर, एंटी वर्किंग क्लास, एंटी दलित, एंटी यूथ, एंटी मुस्लिम और एंटी पीपल ये मॉडल,
বিজেপির সাথে আমি আমাদের দেশের কোনো রাজনৈতিক দলকে ইকুয়েট করে দেখি। একটা জিনিস খুব পরিষ্কার যে এখন যে ডিসপেন্সেশন এসছে সেই ডিসপেন্সেশন আমরা এতদিন যে গণতন্ত্র জেনে এসছি সেই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। সেই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে শুধু ভোট পাবার জন্যে, ক্ষমতায় আসার জন্য, কিন্তু সেই গণতন্ত্রের প্রসেসে বিশ্বাস করে না। এরকম একটা অর্গানাইজেশন আছে যারা আমাদের দেশের সেকুলারিজমটাকে শেষ করে একটা হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে চায়। আর বিজেপি হচ্ছে তার একটা পলিটিক্যাল আর্ট। বিজেপি কালকে যদি পার্লামেন্টে মেজরিটি পেয়ে যায়, মানে রাজ্যসভা বা সমস্ত রাজ্যে মেজরিটি পেয়ে যায়, ওরা আমাদের দেশের কনস্টিটিউশনটাকেই চেঞ্জ করে দেবে। কাজে গণতন্ত্রকে যদি জীবন্ত রাখতে হয় সেটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং প্রতিদিনকার দায়িত্ব। खास करके यूथ की जवाबदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता की लड़ाई में जनता के बीच में जाए, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाए, वर्किंग क्लास के बीच में जाए, झुग्गी में जाए, चौक में जाए। ইস্যুটা এরকম নয় যে মুসলিম বা দলিতরাই এটার বিরুদ্ধে খালি বলবে। হ্যাঁ, এটার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সমস্ত সিটিজেনদেরই বলা উচিত, সমস্ত নাগরিকদের বলা উচিত। আমরা বিশেষভাবে বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা আমরা সুবিধাভোগীর জীবনযাপন করছি, সুবিধা নিয়ে বড় হয়েছি। আমরা মনে করছি যারা আমরা সুবিধা নিয়ে বড় হয়েছি এবং সুবিধাভোগীর জীবনযাপন করছি, আজ তাদেরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। কারণ এটা তো ঠিক যে আমরা বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত, আমরা সবসময় ভেবেছি যে যাই হোক, খুন খারাপি পৃথিবীর রসাতলে যাক, আমাদের জায়গাটা ঠিক থাকবে, আমাদের কিচ্ছু হবে না। হিন্দুত্ব হিন্দু ধর্মের একটা অংশই হয়ে যাবে মনে হচ্ছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কৃপায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমার মনে হয় আমাদের সব সময় সজাগ সচেতন থাকতে হবে that the situation has changed. Fascism is creeping up. But my only point is that as a citizen of this country, we must distinguish between the RSS, BJP and every other political party of this country. Because no other political party talks about changing our constitution in the direction of a theocratic state. Neither does any political outfit sanctify violence in the name of religion the way that BJP does. लड़ने वाले सारे लोग एटलीस्ट अब एक मंच पर आए। ये उसको सारे लोगों को पता हो गया, जो गवर्नमेंट को उसको पता है, जो मारने वाले हैं उनको भी पता है कि ये लोग सिर्फ यूनाइट नहीं हो पाएंगे, ये किसी एक के बैनर पे नहीं आ पाएंगे। ये कहीं अगर अलग अलग बनाए हुए हैं, सिर्फ इसी आपस में नाइतफाकियों का फायदा उठाकर मारा जा रहा है कि 2-4 लोग आएंगे इनके फेवर में खड़े होंगे, बाकी सब एक साथ यूनाइट नहीं होंगे। आज जिस तरह से हम लोग फ्रेगमेंटेड है, आइसोलेशन में हम लोगों का संघर्ष चलता है, जिस तरह से बहुत हम लोगों के बीच में पैदा हो रही है, तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल ही फांसीवाद का मुद्दा तक नहीं कर पाएंगे। सब अपना चाहते हैं, सबको अपना मकसद होता है कि हम अपने बैनर के नीचे से करें, हम दिखाएंगे हमने ये कर दिया, हमारा बैनर के नीचे इतना अच्छा सारी चीजें हुई, हमने ये कर दिया। सब अपने क्रेडिट के चक्कर में यूनाइट नहीं होगा। जिस दिन यूनाइट हो गए तो मुझे लगता है कि कभी भी फिर ऐसे लिंचिंग तो नहीं होगी। डरेगी गवर्नमेंट भी, डरेगी कि सब एक साथ हैं, आप इनको मत देखो। इन सारी लड़ाइयों से हम लोग चाहे इन्वॉल्व हो, अगर खड़े रहे और एक दूसरे के आंदोलन से एक दूसरे को ऊर्जा मिले और धीरे धीरे करके सारे लड़ने वाले लोगों के बीच में यूनिटी नेटवर्क खड़ा हो और इस नेटवर्क में से कोई पॉलिटिक्स इमर्ज हो, तब जाकर हम लोग ऐसा मानता हूँ कि फांसीवाद के सामने थोड़ा बहुत कुछ हम लोगों का एक जवाब हम लोग खड़ा कर पाएंगे। When your enemy has dehumanized itself and wants to dehumanize you, you cannot appeal to his human feelings. The elite activist crowd does not have a skin in the game, but we see the rise of a new type of resistance in the form of Bhim Army, who are fighting fire with fire. দেখুন, আমি অন্য কোনো সংগঠন সম্বন্ধে কোনো কমেন্ট করতে চাই না। আমরা যেটা প্রিন্সিপালে বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে
এই ধরনের অ্যান্টি কনস্টিটিউশনাল ভায়োলেন্সের মোকাবিলা করার জন্য আরেকটা অ্যান্টি কনস্টিটিউশনাল ভায়োলেন্স কোনো সলিউশন হতে পারে না। আমার মনে হয় সেটা যদি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে মুসলিমদের হিন্দু মুসলিমদের দেখো আইডেন্টিটিতে মানে তারা হচ্ছে যে কোনো ঘটনা করলে আগে তাদের ঘাড়ে এসে দোষটা পড়ে। হ্যাঁ, তাদের ঘাড়ে সবাই বন্ধু থেকে আসলে মুসলিমরা সন্ত্রাসবাদী, মুসলিমরা গোড়া, মুসলিমরা ফ্যানাটিক এই জায়গাটা মুসলিম কবি হ্যাঁ একটাই আবহাওয়া রয়েছে। এখন এইটা তারা সেই সব শুরু করে তখন তাদের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে আইসিস বলে দাগিয়ে দেওয়া, তালিবান বলে দাগিয়ে দেওয়া আরো সমস্যাজনক। People will have to decide what is the most appropriate action wherever they are. I mean, I'm not Muslim, I'm not in any of those places, so I can't sit here and prescribe what people should do. এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মুসলিমের উপর অ্যাটাক আসলে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারকে শহীদ হবে তবে হচ্ছে তার ভারতের নাগরিক প্রমাণ হবে এরকম তো নয়। আর যেখানে তাদের পুরো আঘাত আসছে সেখানে কিন্তু পাল্টা আঘাত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিভাবে আমাদেরকে বলা খুব। At the moment, I have not seen any violence, even in the resistance. Minorities have been rendered quiet. That's not a happy sight because when it busts out in a very big way. भीम आर्मी की तरह अगर मुसलमान भी एक साथ इस तरह एक प्लेटफॉर्म पे होगा और इसी तरह अगर प्रोटेस्ट करना शुरू करते तो मैं मानता हूँ कि किसी भी मुसलमान को मुसलमान होने के नाम पे नहीं होना चाहिए। भीम आर्मी का me as a student of sociology, I would say that there are certain criteria on which a movement is analyzed, and the criteria can be longevity, ideology, organization, planning, strategy, and all these things come into that. And Bhim Army lacks all that. Bhim Army was a kind of a retaliation. So I don't think, according to sociological analysis, they have future, but you never know what happens. जिससे एंटी एस्टेब्लिशमेंट टेम्पर भी हम लोग महसूस कर रहे हैं, उन सभी को एक मंच पर लाया जाए। আমাদের দেশটা একটা কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেসি, রুল অফ ল সত্যিকার। এবার যাতে গভর্নমেন্ট তার নিজের দায়িত্বটা পালন করে, যেটা করছে না, সেই দায়িত্বটা পালন করার জন্য পাবলিক প্রেশার দরকার, হ্যাঁ, মাস মোবিলাইজেশন। लार्जर पॉलिटिक्स की बात, गुजरात मॉडल को जब तक एक्सपोज किया जाए, दलितों के बीच में एक इकोनॉमिक एडजस्टमेंट खड़ी हो, एक क्लास पर्सपेक्टिव बिल्ड किया जाए। This is the India we are presently living with, and I would suspect that it will not be easy to break out of this cycle that is now.